Hello guys, good evening. Ako si Nini Gargar, mohatag na po ninyo og weekly horoscope, no? Weekly horoscope from today, January 3 up to January 9, 2025. Sa dili pa na ko ihatag ang atong weekly horoscope guys, magampo sa tani Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for the gift of life. Thank you for everything. In Jesus' name, Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So guys, ako nang sugdan ang pagsaysay sa inyong weekly horoscope, no? Namdumay guys nga, or remind ako guys nga, wa ko mag-depend sa inyong zodiac sign, no? Unsay zodiac sign kadang Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Pisces, Taurus, Capricorn, o guban pa. Kuan man na siya, 12 ka zodiac sign, no? Akong basihan ang inyong kung unsa mo na tao nga bulan. Halimbawa, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, di ta maglangan guys. Kay busy ko kayo guys, no? Busy ko kayo. Bago pa na kung naabot gikan sa duty, ito 5 naman akong duty karon sa miagi 9 to 6. Kay siging ulan, lisod ang pag-uli nga walay sakyanan. Labi na pitik-pitik sa karsada, mahugaw atong pantalon or og magpalda, mahugaw atong legs. Diba guys, mao nga nag-usab ko og schedule 8 to 5 na. From Monday up to Saturday, no? Muna akong trabaho. 8 hours a day. So, ay padayon na to guys. Ang nataw sa January, lihisod kay iyang kahimtang karon. Daghan siyang sa gumang mga problema. Problema sa kwarta, problema sa mga butang, problema sa kayutaan, problema sa palibot, problema sa kaparintihan, o problema sa kaugalingon. Mga ayang nasabtan nga kung dili siya mulihok, di siya maningkamot, mahimong lisod gyud kung di siya mulihok, di niya tabangan ang uban nga aron mo asinso, aron mausa tanang trabaho, no? Diba guys? Ting arat akong tunlan guys. Mao nga karon gihimo ni ang tanan aron siya mahimutong malipay, aron usa matabangan ang ubang tawo nga nanghinlan sa iyang panabang. Mao nga karong 2025 nga tuig, bagong tuig no. Hinoon daghan siyang swerte nga maabot sa iyang kinabuhi. Karon gisulbad pa niyang tanan, og ang swerte niya nga umabot ay mahimong mga first quarter, mahimong second quarter pag yun ang nindot kaayo, no? Nag-anam-anam o kalayo pero nag-anam-anam po kaduol. Mo na ang swerte sa nataw sa January. Mga lingaw usahay siya apan dili siya gusto nga magtinamad. Gusto niyang lihukon ang tanan kung unsay lihukonon alang sa pag-uswag o kalambuan sa tibuok palibot o tibuok banay. Muna ang sa January, no? Then February, lisod ang iyang pagtuo nga dunay mohatag niyag kantidad. Tungod kay ang karong panahon na grabe mang gyud ka pitos. Unsay pitos? Lisod ba mahal ang paliliton, lisod pang itaon ng kwarta, di ka kwarta og di nimo trabahoan, ana mang gyud na. Mga ang nataw sa February, naglisod kung unsaon niya pag sulbad ang mga sabad, ang mga payables o uban pa nga dili siya gusto nga ma-delay ang pagbayad. Halimbawa, unsa may bayaran mga bills, mo yun atong bayaran, no? Mga bills, electric bills, water bills, credit card, mao man gud na. Mao nga karon naningkamot siya nga sa dili pa mudyo makabayad siya sa tanan. Og malipayon siya nagsudong sa ubang tao nga malipayon
o nakatugad siya nga kung ikaw malipayon pod ang kalag. Tama. Og malipayon pod ang imong kalag. Normal ra man gud na. Dili ka magpagol-gol, meaning hangad lang ni Lord nga Lord tabangi gyud ko Lord. Kay sa kalisod karon dili gyud pwede nga sayon-sayon lang, magyaka-yaka lang, trabaho taman sa eksakto Lord. Aron sa kauswagan ug alang sa pamilya ug sa mga panahon nga nanginahanglan ta labi na sa mga personal needs nato, no? Personal necessity. Unsa may personal nato, mga basic needs, food, clothing, and shelter. O wala tay balay, mga renta. Ang renta, grabe ka mahal. Man yun na ang problema, guys. Mana ang balita sa sa February. Then, swerte siya sa kalit karong sunod bulan, no? Say swerte sunod bulan kay naagi mo back up niya og kaon or naay mohatag niya gift og naay mohatag niya palipay nga wala niya palandunga. Okay, congrats. Then March, ang March aduna po'y pag-alagad karon. Limpyo og nindot iyang pangandoy sa kinabuhi. Nasa plano sa pag-uswag ug nasa gyud plano nga mahimo siyang sikat matag karon og unya. Dili siya gusto nga mahimong lupigan sa uban. Basta ang gusto niya sikat siya. Halimbawa, unsa may masikat siya, nindot iyang attire. Nindot iyang attire, no? Kanang pasyonista siya ba? Hiling siya pasyon. Mga nga dili siya gusto pala sa uban. Kay ang iyang gusto, labaw pa siya sa artista. Nga nindot iyang barog, nindot iyang naong, nindot iyang lips, nindot ang tanan. Nga walay makasaway. Mao na ang karon nga sa horoscope sa March. Kay ngano, dili siya gusto nga sawayon. Isa na dili niya ganan, dili siya gustong sawayon. Mao na nga ang March perfectionist ni siya. Dili siya gustong sawayon. Busa pag-amping mo nga makigsuod dining March kay strike-on jud mo og magkamali mo. Mao na ang iyang batasan. Apan buotan kaayo na siya, pero striker lang usahay og di siya kasabot sa tao nga iyang kasuod o kaistorya. Then padayon ta ang April doon na po'y pag-alagad karon. Lisod ayang kahimtang taon kay doon na siya plano sa pag-uswag. Apan dili pa siya muswag tungod kay wala pa'y budget. Unsa man guni nga wala pa'y budget, apan naningkamot siya nga makasapi. Pinaagi sa iyang pangayo sa mga gift, sa kaparintihan og ban pa. Kay doon na siya plano nga maghimog mga butang nga makapahimot sa iyang kinabuhi. Mangulikta siya mga butang or something nga makapalipay niya nga aron siya mulambo og muuswag tungod sa iyang mga plano nga dugay na niyang gihandom. Okay? Okay. Then May aduna po'y pag-alagad karon, limpyo og nindot iyang kinabuhi tungod kay dili siya gusto hasol og samok. Maningkamot siya nga siya muuwintog mo asinso alang usab sa iyang pamilya o sa suod sa kasing-kasing. Dili siya gustong magkamali o dili siya gusto nga koreksyonan. Dili siya ganahan ana. Mao nga karon naningkamot siya nga mouswag siya og mamalambuon sa kalit sa umabot nga panahon. Din June aduna po'y pag-alagad karon. Samtang nag abot ang mga katuigan na himong nakwinta niya nga siya dako nag-edad. Yang nakwinta niya dako na kong edad unsa maron 2025 na maron. Kinahanglan nga moasinso nako. Mo na plano plano na nga mahimo na kong professional, mahimo na kong kamaot sa tanang trabaho alang sa umabot dasin og maminyo ko. Nisi magminyo na dayon John. Kana ang iyang plano. Di siya gusto di ka mao sa tanang trabaho. Tanang trabaho iyang gi-master alang sa umabot og sa kalipay og sa tibok banay. Then July, ang July kalit pod siya nakatugkad nga kung siya magpasagad wala gyud siya maani. Mao nga karon
nagplano siya sa pag-uswag pinaagi sa paningkamot alang sa pangandam sa mamot nga panahon. Gikinahanglan niya nga mangandam tungod kay alang sa kapamilya og sa mga suod sa kasing-kasing nga iyang gitaganan matagaron og unya. Then ang August kalit usab nga nahiknol sa mga balita. Dili siya gusto sa mga binuang og mga bad nga na-influence sa uban nga tawo. Og mao nga kinahanglan gyud siya nga mulihok nga dili gyud maghimog mga bad, no? Tungod sa paglambo og pag-uswag sa kaugalingon sa tao og isig ka tao og sa tibok banay. And then ang September aduna po'y pag-alagad karon nga nindot. May mutanog malipayon siya sa nagtanaw sa palibot og sa mga pag-alagad nga timos og dalisay. Okay? Og kini iyang gihimog yun pag-alang sa paghimog kaayuhan sa taan ng higayon alang sa paglambo sa iyang kinabuhi. Maningkamot siya mulambo siya og malipayon siya gahandom sa umabot nga panahon kung siya aduna nay mga daghang salapi alang sa pagpalit sa mga kinahanglanon og sa mga kasangkapan sa panimalay. Og kini iyag yung himuon tungod kay gusto siyang nindot tan-awon ang panimalay og adunay mga lain-laing butang og makapamot sa iyang kaugalingon. And then ang October aduna po'y pag-alagad karon malipayon og mahimut-anon siya kay dunay siya nakita nga nindot kayo. Gikinahanglan jud niya nga makahimo og makakuha og mga pag-alagad alang sa kauswagan og kamahimut-anon nga kinabuhi. Dili siya gusto gasol sa amok og man pa. Ang gusto niya kalma, kalipay og mahimut-anon matag karon og unya. Kalipay niya ang iyang mga kasud sa kasing-kasing, labi na ang iyang mga gipalangga nga mga pit niya og unsay mga pit niya gipalangga niya pag-ayo og kini iyang himon alang sa alang sa paglambo ug alang sa pag-uswag sa kalit sa umabot nga panahon. Then ang November aduna po'y pag-alagad karon. Dili siya gustong samok, dili siya gustong gasol, dili siya gustong duki-duki, pero ang iyang gusto mulampos alang sa tingusbawan sa mga tao ug alang sa pag-ugmad sa pangandam alang sa umabot nga panahon. Na siya'y kalipay sa kalit nga wala niyang damha. Wala siya magtuo nga naapay tao nga dunay mohatag og ganti. Apan karon wala lang siya kasaad nga sa kalit karon nga week or karon nga bulan nay badawat niyang ganti. Kahimuot og kalipay nga wala niya palando nga og makatawa siya sa tumang kagana. Og ang December aduna po'y pag-alagad karon nga maayo og mahapsay. Dili siya gustong hasul-hasul apan kinahanglan gyud siya mutarong og maayo sa panadbaho alang sa kaaswagan og kahimut-anan sa ubang tawo. Mahimut-anan og malipay siya tungod kay dunay pag-alagad nga maayo og manindot. Kalipay niya ang pag-alagad tungod kay kini iyang gihandom matagaron og unya. Gusto siyang himuon usa ka sikat nga tao og dili niya gusto nga siya koreksyonan. Mao nga karon mahimong dili siya makatugkad kay nakatugkad siya kung unsa gyud ang kinabuhi sa tao kay og ikaw magampo og mangandam alang sa umabot nga panahon. Mahimong ikaw bulahan o malipayan sa kalit nga wala nimo palandunga. Okay, guys, namanag gyud ko sa akong task, no? Weekly horoscope. Mao nga dili na ko maglangan, guys, kay katugon lang ko, guys, no? Okay, shout out to Lobas. Shout out to Planet Earth, meaning tanan na, guys. O kini si Nini Gargar moingon. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there, I know, but have a good time. Have a good time to all of us, guys. God bless. Magandang buhay po. Mwah.